Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini hari Minggu, tanggal 7 Februari. Seperti biasa, setiap minggu kita Gowes bareng Dalas. Hari ini kita tujuannya menuju ke arah Sangeh, ke arah Terjun Pengempu. Dan sekarang kita dalam perjalanan menuju markas Dalas. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Sebelum kita berangkat ke Pengempu, marilah kita berdoa sama-sama semoga kita selamat di jalan dan sampai di tujuan. Amin. Berdoa untuk agama dan masing-masing berdoa. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ya, pagi-pagi sarapan ganti ban. Men, gitu men, yang rajin men. Berangkat lagi. Ya, kenapa ya? Ah, ikut-ikutan. From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Nah, ini tuk-tuk udah canggih. Di tuk-tuknya pakai sadel loh.
Kalau nggak gini aja men. Bawa aja. Ntar kalau bawa aja. Jaga-jaga. Ada yang kuat. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Ini jalan menuju Sangeh, mencari kitab suci. Set my heart afire. Tanjakannya tipis-tipis. Coba. Oke, Mas Yus. Hah? Ayo depan. Ayo depan. Hah? Ke belakang? Connect the dots straight to the start of intoxicating want. Lingering touch, these soft words whispered in the dark, set my heart on fire. Kalian bawa anak durhaka sih. Jangan di belakangku. Jangan di belakangku. Oke, kita sekarang sudah sampai di air terjun Pengempu, Jauh Belayu.
duluan. Kita tunggu di atas. Kemana? Aku mau tak foto, Om. Memori habis, hilang dari rombongan, akhirnya ketemu sini untuk makan. Ya. Oh, pesen nasinya di sini dulu, Pak. Iya. Saya Mbak. Alhamdulillah.